आई बिंदु करने के लिए हाफ केजी 30 कारण बिंदु के लिए आधा केजी 30 टा आई बिंदु करने के लिए हाफ केजी 30 कारण बिंदु के लिए आधा केजी 30 टा आई बिंदु करने के लिए हाफ केजी 30 कारण बिंदु के लिए आधा केजी 30 टा आई बिंदु करने हाफ केजी 30 कारण बिंदु के लिए आधा केजी 30 टा बिंदु करने के लिए हाफ केजी 30 10 টাকা आई बिंदु करने के लिए हाफ केजी 30 टा कारण बिंदु के लिए आधा केजी 30 आई बिंदु करने के लिए हाफ केजी 30 टा कारण बिंदु के लिए आधा केजी 30 आई बिंदु करने के लिए हाफ केजी 30 टा कारण बिंदु आधा केजी 30 শুনা দিমু आई कारण बिंदु हाफ केजी के लिए 30 टा बिंदु करने के लिए आधा केजी 30 टा आई कारण बिंदु के लिए हाफ केजी के लिए 30 आई बिंदु करने आधा केजी 30 कारण बिंदु के लिए हाफ केजी 30 टा कारण बिंदु के लिए हाफ केजी 30 आई बिंदु करने के लिए आधा केजी 30 टा ना आई कारण बिंदु के लिए हाफ केजी 30 टा कारण बिंदु के लिए आधा केजी 30 टा आई बिंदु करने के लिए हाफ केजी 30 कारण बिंदु हाफ केजी 30 टा ওই জন্য দেখা কথা আর নাই ওই জন্য দেখা কথা ওই জন্য যাই ওই জন্য ওই জন্য কথা আধা কেজি 30 आई बिंदु करने के लिए हाफ केजी 30 टा বেশি না বেশি হয়ে গেল না कारण बिंदु आधा केजी নিয়ে যান যদি ঠকেন তাহলে কোন ভাই ঠকাইছে आई बिंदु करने के लिए आधा केजी 30 टा कारण बिंदु के लिए हाफ केजी के लिए 30 आई बिंदु करने के लिए हाफ केजी 30 टा बिंदु करने के लिए आधा केजी 30 आई कारण बिंदु के लिए हाफ केजी के लिए 30 टा कारण बिंदु के लिए आधा केजी 30 बिंदु करने के लिए हाफ केजी 30 टा खुले दे धरे এটা ধরে নেন कारण बिंदु आधा केजी 30 कारण बिंदु के लिए हाफ केजी 30 टा आई बिंदु करने के लिए हाफ केजी के 30 आई कारण बिंदु के लिए आधा केजी 30 टा आई कारण बिंदु आधा केजी 30 कारण बिंदु के लिए हाफ केजी 30 टा आई बिंदु करने के लिए आधा केजी 30 आई कारण बिंदु के लिए हाफ केजी 30 टा बिंदु करने के लिए हाफ केजी 30 आई बिंदु करने के लिए आधा केजी 30 कारण बिंदु हाफ केजी के लिए 30 टा बिंदु करने के लिए हाफ केजी 30 देबो कारण बिंदु के लिए आधा केजी 30 टा बिंदु करने के लिए आधा केजी 30 ওরে কারেন এর বিন্দু জাল ছাড়া লিলি জাল হবই না জাল লিয়া লাগবো একই দাম আই কারেন বিন্দু আধা কেজি 30 টা কারেন বিন্দু আধা কেজি 30 টা আপনি কোন জাল কোনটা বেশি কারেন বিন্দু আধা কেজি 30 বেশি জাল খেলে ওইলেন आई बिंदु करने के लिए हाफ केजी 30 टा कारण बिंदु आधा केजी 30 20 टा দিলাম তাহলে একটু আমি একলা মান 5 টা লোট আছে कारण बिंदु के लिए आधा केजी 30 टा लेन তাহলে এক পাই দিছি आई बिंदु करने के लिए हाफ केजी 30 कारण बिंदु के लिए आधा केजी 30 टा কয় টাকা দিতে এক পাই দিছি কয়টা 15 টা হ্যাঁ 5 টা আছে 20 টা দেন 5 টা আছে কিন্তু 10 টা না आई कारण बिंदु आधा केजी 30 टा 10 টাকা নাই 5 টাকা कारण बिंदु के लिए आधा केजी 30 बिंदु करने के लिए हाफ केजी 30 टा आई कारण बिंदु के लिए आधा केजी 30 মানে এটা কারেন্ট মরে ঠিক আছে না জাল বেশি গেলে এটা নিয়ে নেবো এটা কারেন্ট এটা বিন্দু জাল নালি 40 টা নিয়ে দেবেন আর কি করবো आई बिंदु करने के लिए आधा केजी 30 टा কোনা দেবো कारण बिंदु आधा केजी 30 टा कारण बिंदु आधा केजी के लिए 30 জাল বেশি নিলে এসে 60 টা করে নিয়ে যায় না কি কমো आई बिंदु करने हाफ केजी 30 कारण बिंदु के लिए आधा केजी 30 टा आई बिंदु करने के लिए हाफ केजी के लिए 30 कारण बिंदु आधा केजी के लिए 30 टा आई बिंदु करने के लिए हाफ केजी 30 कारण बिंदु के लिए आधा केजी 30 टा आई बिंदु करने के लिए हाफ केजी 30 टा
কারেন্ট বিন্দু খেলে আধা কেজি 30 10 টাকা। এই বিন্দু কারণে গেলে হাফ কেজি 30 টাকা। 30 হয় আধা কেজি খালি 30। এই বিন্দু কারণে গেলে হাফ কেজি 30 টাকা। কারেন্ট বিন্দু খেলে হাফ কেজি 30। বিন্দু কারণে হাফ কেজি খালি 30 টাকা। এই যাবো নি। এই কারেন্ট বিন্দু খালি আধা কেজি 30 টাকা। এই কারেন্ট বিন্দু খালি আধা কেজি 30। বিন্দু কারণে গেলে হাফ কেজি 30 টাকা। এই কারেন্ট বিন্দু তাহলে খেলে আধা কেজি 30। এই যাবো নি আপনি। বিন্দু কারণে গেলে হাফ কেজি 30 টাকা। কারেন্ট বিন্দু গেলে আধা কেজি 30। এই বিন্দু কারণে গেলে হাফ কেজি 30 টাকা। কারেন্ট বিন্দু তাহলে গেলে হাফ কেজি গেলে 30। এই বিন্দু কারণে গেলে হাফ কেজি 30 টাকা। কারেন্ট বিন্দু গেলে আধা কেজি 30। এটা ধরেন এই ব্যাগলেন কারেন্ট বিন্দু আধা কেজি 30 টাকা। ওই দুটো দেন বলি এইটা নেন দুইটা একটাই বলিলেন। এই বিন্দু কারণে গেলে আধা কেজি 30 টাকা। কেন বলে কম আমি বলে বেশি চাই। ওই তো বাইরে কমের লাইন নাই 50 না 60 বেচা। এই কারেন্ট বিন্দু খালি আধা কেজি 30 টাকা। কারেন্ট বিন্দু হাফ কেজি 30 টাকা। কারেন্ট বিন্দু আধা কেজি 30 তাহলে আর নাই। এই বিন্দু কারণে গেলে হাফ কেজি 30 টাকা। কারেন্ট বিন্দু আধা কেজি 30। কারেন্ট বিন্দু গেলে হাফ কেজি 30 টাকা। এই লেও কটা ধরা দিয়ে দিলাম যাও লেও পাইতাম। আচ্ছা পাইলাম। এই কারেন্ট বিন্দু আধা কেজি 30 নাই রে ভাই। কারেন্ট বিন্দু গেলে হাফ কেজি 30 টাকা। সাদা বোধ কওয়া লাগে। এই বিন্দু কারেন্ট গেলে আধা কেজি 30 টাকা। এই বিন্দু কারেন্ট মিলেই খালি হাফ কেজি 30 টাকা। কারেন্ট বিন্দু হাফ কেজি 30। কারেন্ট বিন্দু খালি আধা কেজি 30 টাকা। কারেন্ট বিন্দু আধা কেজি ওই 10 টাকা দিল তাও তোমার কটা ধরা দিছি ভাই। এই বিন্দু কারেন্ট গেলে হাফ কেজি 30। এই কারেন্ট বিন্দু খালি আধা কেজি 30 টাকা। বিন্দু কারেন্ট হাফ কেজি 30। এই কারেন্ট বিন্দু খালি আধা কেজি 30 টাকা। এই বিন্দু কারেন্ট গেলে হাফ কেজি গেলে 30। কারেন্ট বিন্দু আধা কেজি গেলে 30 টাকা। হ্যাঁ আধা কেজি 30। কারেন্ট বিন্দু গেলে হাফ কেজি 30 টাকা। এই বিন্দু কারেন্ট গেলে হাফ কেজি 30 টাকা। কারেন্ট বিন্দু হাফ কেজি 30 দিদিছি বলি 1 মিনিট। এই বিন্দু কারেন্ট গেলে হাফ কেজি 30 টাকা। কারেন্ট বিন্দু গেলে আধা কেজি 30। এই বিন্দু কারেন্ট গেলে হাফ কেজি 30 টাকা। কারেন্ট বিন্দু আধা কেজি 30। এই যাবো 170। এই বিন্দু কারেন্ট গেলে হাফ কেজি 30 টাকা। কারেন্ট বিন্দু গেলে আধা কেজি 30। এই বিন্দু কারেন্ট মিলে হাফ কেজি গেলে 30 টাকা। না রে বুনি মুখই নাই ব্যথা করবো কি। এই কারেন্ট বিন্দু খেলে আধা কেজি 30 টাকা। কারেন্ট বিন্দু হাফ কেজি খেলে 30। এই বিন্দু কারেন্ট গেলে হাফ কেজি 30 টাকা। এই কারেন্ট বিন্দু মিলেই খেলে হাফ কেজি 30 টাকা। কারেন্ট বিন্দু মিলে হাফ কেজি 30। এই বিন্দু কারেন্ট হাফ কেজি 30 টাকা। এই কারেন্ট বিন্দু মিলেই খেলে আধা কেজি 30। এই বিন্দু কারেন্ট মিলেই খেলে হাফ কেজি 30 টাকা। কারেন্ট বিন্দু মিলেই খেলে আধা কেজি 30 দেবো। এই বিন্দু কারেন্ট গেলে হাফ কেজি 30 টাকা। কারেন্ট বিন্দু হাফ কেজি 30। বিন্দু দেবো না কারেন্ট দেবো একই দাম। কারেন্ট বিন্দু আধা কেজি 30 একটু জাল বেশি খালি ওরে গেলে লাগবে। এই কারেন্ট বিন্দু খেলে আধা কেজি 30 টাকা। এই বিন্দু কারেন্ট গেলে হাফ কেজি 30 টাকা। হ্যাঁ এটা কারেন্ট মরিচ। বিন্দু কারেন্ট গেলে আধা কেজি 30 টাকা। এই কারেন্ট বিন্দু গেলে হাফ কেজি 30। এই বিন্দু কারেন্ট গেলে আধা কেজি 30। কারেন্ট বিন্দু গেলে হাফ কেজি 30 টাকা। এই কারেন্ট বিন্দু গেলে হাফ কেজি 30। এই বিন্দু কারেন্ট গেলে হাফ কেজি 30 টাকা ভাই। এই কারেন্ট বিন্দু গেলে আধা কেজি 30। এই বিন্দু কারেন্ট গেলে হাফ কেজি 30 টাকা। হ্যাঁ তোর জানি এত বয়স কি করবো।
এমন কাম করে এর বুঝি না কিছু এর যে ভাবে তো না রাখবই না কোনোদিন আমাকে তো কয়া গেল যে আমি আসমু তাইছি নিয়ে যাবো আপনি নিয়ে যাবো ও আসলো কিরা কি করবো ও একটা আলিকে কিছু কইতেছে না রেডিওর পাওনা